औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स ज़ैब डॉक्टर गुलाम बहार और नन ज़मूंगा टॉपिक ते चिकुम द रिएक्शन ज़मूंगा सिलसिला रवा द अल्कीन कम रिएक्शन उ पागे के पतिरशीवी लेक्चर की मुंगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेओ और नन की ज़मूंगा रिएक्शन ते आले हाइड्रोहेलोजिनेशन ज़मूंगा द रिएक्शन ते हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन सतवेलेशी the addition of hydrogen halides to alkene is called hydrohalogenation of alkene. Chikala alkene ta hydrogen और halogen ta add की the reaction की hydrohalogenation. यानी the addition of hydrogen halides या the addition of hydrogen and halogen. चिपको ta hydrogen halide मिले शु या उनका हेलोजन एसिड मिलेशु चार रिप्रेजेंटेटिव पर HX पारे और HX मतलब नाले चिदा से दे या सबे HCl ले या HBr दे और या HI दे हाइड्रोजन आयन अल्कीन चिकुंदी दाया सतेच अल्कीन टू टाइप्स थी संग टू टाइप्स थी ये चिकुंदे सिमेट्रिकल अल्कीन दी और सेकंड चिकुंदे अगले अनसिमेट्रिकल अल्कीन Symmetrical alkene chide agasate velishi. So the two definition katasu korai. Those alkenes which have equal number of carbon atoms from carbon double. Chide carbon double bond dwanu tarapuluta. Dwanu sideuluta equal number of carbon attachvi, equal number of carbon atoms attachvi. So das qism alkene te velishi. Symmetrical alkene. Once again, have alkene चिपागे की carbon double bond left और right side था equal number of atoms attached हुई तो 10 किस्म alkene ते विलेशी symmetrical alkene. For example, ET ये मतलब double bond है the double bond ये side था और one side था ये carbon attached थे the equal number में लिहाजा देते विलेशी symmetrical alkene. Second was the unsymmetrical alkene. How alkene have an unequal number of carbon atoms from double bonded carbon. यानी how alkene चिपागे के the double bond left right side का unequal number of carbon atom attached. मसलन CH3 CH2 double bond CH2. That is दूसरा कम propene दे तो पदी के that double bond चिकता ज़रूर है. The double bond of this side का दो कार्बन अटैच थी और this side जो देनो ये कार्बन अटैच है. लिहाजा unequal number of carbon अटैच के डबल बॉन्ड साइड था. लिहाजा the alkene के मिलेशी unsymmetrical alkene. तो पहले दी क्लास के जिको हाइड्रोहेलोजिनेशन में पदे के बजाय सिमेट्रिकल अल्कीन खबर कोमा द सिमेट्रिकल अल्कीन वाज एक्सप्लेन कोमा अब इंशाल्लाह रवा चीज को पदे पे कम क्लास है आगे के वजह द अनसिमेट्रिकल अल्कीन खबर कोमा कब पे जब आप और का रूल्स अवेलेबल रिएक्शन सन की गिरे एग्जांपल ला हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन चिदाम सदे ईथीन चिकले ईथीन था हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड की HBr होते ऐड की उदे जोड़े CH3CH2Br यानी इथाइल ब्रोमाइड हो चुके अल्कीन ईथीन विद रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इट्स फॉर्म इथाइल ब्रोमाइड द इथाइल ब्रोमाइड द रिएक्शन मैकेनिज्म कबू को गुरु तो द रिएक्शन की ये पर 2 स्टेप के अवले स्टेप दारे मैकेनिज्म दारे अवले स्टेप चिपरी के कम द ईथीन पमस के कार्बन डबल बॉन्ड यानी CH2 double bond CH2 देखिए बस की दा इलेक्ट्रॉन चुनी दा बदी कार्बन साइड पे शिफ्ट शी लिहाजा पदम राशि पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पदम राशि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उधर तक की द HBr पमस के बबाड ब्रेक शी चूंकि द ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वाला लिहाजा दा इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन साइड पे शिफ्ट शी तो ब्रोमीन राशि पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन राशि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बेसिकली दा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन चूंकि दा एडिशन रिएक्शन में दा एनर्जी ऑफ द पार्शियल नेगेटिव कार्बन तबजान 8 की द एडिशन मालतोशी वे बस चूंकि दा CH2 को करोड़ ची CH3 दा तो CH3 CH2 अगर ची पॉजिटिव चार्ज दे प्लस ब्रोमीन ची कम दे दाते रिमूव दे तो
بي آر نیگیټیو راشي چې په کوم باندې برومایډ آی ورته هم ویل شو. په سټیپ نمبر 2 کې وسه کیږي دا واپس چې کوم CH3CH2 پارشل پوزټیو چارج دی دا راشي او د دې سره با چې کوم په برومین باندې نیگیټیو چارج دی کوم چې برومایډ آی دی په کوم چې پارشل نیگیټیو چارج دی دا برومایډ راشي او دی پارشل پوزټیو CH2 ته بدل 8 کی ولی چونکه دلته الکترونیک ډینسټي سیواله دلته الکترونیک ډینسټي کومه ده دا الکترون ریچ سنټر دی دا الکترون ډیفیشنٹ سنټر دی لہذا دا برومین چې کوم دا د CH2 ته اٹیچ کی د په ریزلټ کې وسه شي CH3CH2Br یعنی ایتایل برومایډ چې کوم دی هغه سره نیټ پروډکټ راشي نو دې ته موږ ویل شو میکانیزم چې کوم میکانیزم د دې ریاکشن دا په 2 سټپ کې کیږي لہذا دا زموږ سره د دې ریاکشن هایدروهالوجینیشن ریاکشن ان شاء الله را روان چې زموږ کوم موسٹ امپورټنٹ ټاپک دی هغه د مارکانیکاف رولز یا انسیمیټریکل الکین چې کله هایدروهالوجینیشن کیږي ان شاء الله را روان کلاس ته ورسته اجازه تعالی الله